Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidah Istifadah, saya dari kelas TBI 2B, saya dari kelompok 2 reading. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang exercise 16 and 17. Oke, the first exercise 16. Ya, langsung saja ke the first question. Soal pertama yaitu what are two options of high school graduates in your country? Nah, itu tuh artinya apa dua pilihan lulusan sekolah menengah atas di negara kita gitu, atau di negara kita. Nah, jadi maksudnya tuh setelah lulus SMA itu biasanya mereka itu memilih di antara dua pilihan gitu. Nah, apa saja? Biasanya sih from usually in my country have two options of high school graduates. So they can choose a job, or they can choose a college, or even they can choose married at an early age. Yeah, but most of them they choose between work and college. Begitu. Kemudian kita next ke second question, yaitu what degrees do universities give? Nah, itu artinya gelar apa yang diberikan universitas. Oke, jadi so the degree given by the university depends on the study program taken. For example, if you take a midwifery study program, you only have a D3 degree atau D3 degree, and for the other study program you have an S1 degree atau S1 degree gitu. So depends on the study program. Okay, next the third question, how long are academic programs? Nah, itu tuh artinya berapa lama program akademik. Okay, and the answer is it also depends on the policy of the university itself, because every university policy is different. Like private university, the time required for the academic program is 3.5 years. But most university allow time but most universities allow time for the general academic program of 4 years. Okay, next question, number 4. Approximately how many hours each week do students attend class? Itu artinya itu kira-kira berapa jam setiap minggu siswa menghadiri kelas. Nah, full-time students attend classes for approximately 9 hours each week. Okay, next question, number 5. Do many students have jobs and study at the same time? Nah, itu maksudnya apakah banyak siswa memiliki pekerjaan dan belajar pada waktu yang bersamaan? The answer is some Indonesian students have a job and study at a university at the same time, but they can take employee class. Oke, kemudian next move to exercise 17. Nah, di sini ada example, my tooth hurts, terus di bawahnya go to a dentist. Nah, itu artinya kan gigi saya sakit.
Nah, go to dentist itu pergi ke dokter gigi. Nah, sehingga kita bisa menjadi kalimat pertanyaan, kemudian ada jawaban yang di bawahnya itu. Jadinya my tooth hurts, what should I do? Jadi ditambahkan what should I do. Nah, kenapa pakai I? Karena si subjeknya itu kan my gitu kan, gigiku. Jadi makanya subjeknya itu saya gitu. Nah, ini tergantung pada subjeknya ya. Terus jawabannya you should go to a dentist. Jadi kamu harus pergi ke dokter gigi gitu. Kalau kamu sakit gigi, kamu harus pergi ke dokter gigi gitu. Ini cukup mudah ya teman-teman. Oke, kita try ya. We are going to try to answer the first question. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan pertama. Yang pertama itu my sister lost her passport. Jadi kakakku itu kehilangan pasportnya. Nah, di bawahnya ada call the consulate. Nah, sehingga kita bisa jadikan seperti ini. My sister lost her passport. What should she do? Gitu kan. My sister, oh ini ya. Kakakku, berarti kan kakak perempuanku, makanya pakainya she, dia perempuan gitu subjeknya. My sister lost her passport. What should she do? Jawabannya kan berarti she should call the consulate gitu. Jadi dia perempuan atau mengarah ke kakak itu harus menelpon konsulat atau konsul gitu. Kemudian next nomor 2. Elizabeth and Rick saw a car accident. Itu artinya itu Elizabeth dan Rick itu telah melihat kecelakaan mobil gitu. Nah, di bawahnya ada report it to the police. Nah, laporkan itu ke polisi. Nah, berarti sehingga kita bisa jadikan kalimat pernyataan menjadi kalimat pertanyaan ya, yaitu Elizabeth and Rick saw a car accident. What should they do? Karena dua orang ya, jadi pakainya mereka gitu. Berarti jawabannya kan they should report it to the police. Jadi mereka itu harus melaporkan ini kepada polisi atau pihak yang berwajib gitu. Kemudian nomor 3, I'm very tired. Saya sangat lelah. Terus di bawahnya take a nap. Itu istirahat. Berarti kan I'm very tired. What should I do? Saya sangat lelah. Apa yang harus saya lakukan? You should take a nap. Kamu harus istirahat begitu. Kemudian nomor 4, I can't see the blackboard. Saya tidak dapat melihat papan tulis gitu. Di bawahnya ada sit in the front of the room. Duduk di depan ruangan. Atau duduknya agak lebih maju gitu biar kelihatan papan tulisnya. Jadi bisa kita bikin yaitu I can't see the blackboard. What should I do? You should sit in the front of the room. Kayak gitu. Kamu harus duduk di depan ruangan agar kelihatan papan tulisnya. Kemudian selanjutnya nomor 6. I'm bored today. Saya bosan sekarang. Terus di bawah itu call a friend. Telepon temannya. Berarti kita bisa buat kalimat pertanyaannya yaitu I'm bored today, what should I do? Saya bosan sekarang, apa yang harus saya lakukan? You should call a friend. Kamu harus menelpon teman kayak gitu. Terus nomor 7-nya I didn't understand the last lesson. Saya tidak mengerti pelajaran terakhir kayak gitu. Di bawahnya ada talk to your professor. Itu artinya tanya kepada profesormu. Berarti kita bisa buat kalimat pertanyaannya itu dengan I didn't understand the last lesson. What should I do? Jawabannya you should talk to your professor. Gitu. Kemudian nomor 8, I can't find the key
to my apartment. Saya tidak dapat menemukan kunci apartemenku gitu. Di bawahnya ada go to the manager's office. Nah, pergi ke kantor manager. Berarti kita bisa buat kalimat pertanyaan yaitu dengan I can't find the key to my apartment. What should I do? Jawabannya you should go to the manager's office. Begitu. Nah, ini nomor 9 dan nomor 10 itu membuat kalimat sendiri. Membuat kalimat pernyataan dan diubah ke pertanyaan. Begitu. Contohnya seperti ini. Nah, misal I miss him. Terus di bawahnya meet him gitu. Nah, berarti kan saya rindu dia laki-laki. Terus di bawahnya ada meet him. Bertemu dia laki-laki. Jadi dibuat kalimat pertanyaannya itu I miss him, what should I do? Jawabannya kan you should meet him gitu. Saya rindu dia laki-laki, apa yang harus saya lakukan? Ya kamu harus bertemu dengan dia laki-laki gitu. Kemudian nomor 10-nya itu my friend needs money. Nah, temanku membutuhkan uang. Di bawahnya ada work hard. Berarti kan kita bisa membuat pertanyaan yaitu dengan my friend needs money, what should she do? Temannya perempuan gitu. Apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, she should work hard. Nah, dia harus bekerja gitu atau bekerja keras. Nah, cukup sekian. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada perkataan atau jawaban yang kurang tepat. Saya mohon maaf. That's all. Thanks for watching. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.